want fun can subscribe the channel and press nearby bell. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज महबूब आज आपके सामने अपने अरेबिक लर्निंग के सिलसिले के साथ हाजिर हूँ। आपको मालूम ही है कि अरेबिक लर्निंग का जो हमारा सिलसिला है उसमें अरेबिक ग्रामर के हवाले से जो है इस्लामिक गाइडेंस के प्लेटफॉर्म से आपकी रहनुमाई की जाती है। चुनांचे जो हमारा लास्ट एपिसोड था उसमें हमने मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के हवाले से पढ़ा, यानी मोरब की दो किस्में, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, और हमने इनकी तारीफें पढ़ी। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। यानी मुनसरिफ वो कहलाता है कि जिसके आखिरी हर्फ पर तनवीन भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है, ज़र भी आ सकती है, ज़ेर भी आ सकती है। जबकि गैर मुनसरिफ वो होता है कि जिसके आखिरी हर्फ पर जो है वो तनवीन भी नहीं आ सकती, नीज जो है वो ज़ेर भी नहीं आ सकती। जी हाँ, जिसको कसरा कहते हैं, बल्कि उस पर हमेशा पेश आएगी या उस पर ज़बर आएगी जी। और जहाँ ज़ेर का मकाम होगा वहाँ भी उस पर हमेशा जो है वो पेश ही आएगी, सॉरी ज़बर ही आएगी, ज़ेर नहीं आएगी। ठीक, उसको गैर मुनसरिफ कहते हैं। हाँ, एक याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था उस दिन भी आपको कि गैर मुनसरिफ लफ्ज़ को अगर किसी तरफ मुज़ाफ कर दिया जाए, यानी उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी की सूरत में किसी का मुज़ाफ बना दिया जाए, तो फिर वो जो है वो गैर मुनसरिफ नहीं रहता। या उसके ऊपर जो है वो अगर अल्फ लाम मार्फे का, जिसको लाम तारीफ कहते हैं, वो डाल दिया जाए तो फिर भी वो गैर मुनसरिफ नहीं रहता। इसकी मशहूर मिसाल जैसे मसाजिद का लफ्ज़ है, तो मसाजिद चूँकि ये जमुल मुनतहु कहलाता है, तो सॉरी मुनतहल जमू, तो ये गैर मुनसरिफ है। लेकिन जब भी मसाजिद का लफ्ज़ किसी तरफ मुज़ाफ कर दिया जाए तो ये मसाजिदिकुम जैसे, तो फिर आप देख रहे हैं कि दाल के नीचे जो है वो ज़ेर आ गई। वैसे कभी भी जो है वो दाल के नीचे जो है वो ज़ेर नहीं आ सकती। मसाजिदा, जी हाँ, हमेशा या मसाजिदो होगा या मसाजिदा होगा, मसाजिदे नहीं होगा, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। सिर्फ दो सूरतों के अंदर ये मसाजिदे भी हो सकता है। वो दो सूरतें कौन कौन सी हैं? एक सूरत ये है कि आप जो है इसको मुज़ाफ कर दें, जैसे मसाजिदिकुम। अब ये देखा आपने कि ये मसाजिद का लफ्ज़ जो है ये कुम की तरफ मुज़ाफ हो गया है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी का एक हिस्सा जो है वो बन गया है, मुज़ाफ हो गया है, तो इसलिए जो है इसके नीचे यानी दाल के नीचे ज़ेर आ गई है। इसी तरह से अगर अल मसाजिद कर दिया जाए, यानी इसके ऊपर लाम तारीफ डाल दिया जाए, मार्फा बना दिया जाए, तो अल मसाजिदी, जी हाँ, फिर भी जो है दाल के नीचे जो है वो ज़ेर आ सकती है। ठीक, तो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ, व्हाट अ इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, वो क्या है? वो ये है कि ये जो गैर मुनसरिफ होता है ये किन हालात में होता है, इसके लिए क्या शराइत हैं। तो याद रखिएगा, गैर मुनसरिफ के लिए 9 किस्म की ऐसी चीजें हैं। अगर उन 9 में से कोई चीज पाई जाए तो हम उस लफ्ज को जो है वो गैर मुनसरिफ शुमार करते हैं। और उन 9 चीजों को नहव की इस्तिलाह में असबाबे मनए सर्फ कहते हैं। जी हाँ, असबाबे मनए सर्फ। तो वो 9 चीजें कौन कौन सी हैं, आज मैं आपको सिर्फ जो है उनके नाम बताऊंगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले लेक्चर के अंदर आपको जो है उनकी मुकम्मल जो है वो तशरीह जो है वो बताऊंगा। तो वो 9 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अदल, जी हाँ। नंबर 2 वस्फ, नंबर 3 तानीस, नंबर 4 तारीफ, नंबर 5 अजमा, नंबर 6 तरकीब, नंबर 7 वज़न फ़ेल, नंबर 8 अल्फ नून ज़ायदा ताम, नंबर 9 जमा। जी, इनको कहते हैं असबाबे मनए सर्फ। इन असबाब में से यानी मनए सर्फ यानी सर्फ को मना करने वाले, किसी लफ्ज़ को मुनसरिफ होने से बचाने वाले या किसी लफ्ज़ को गैर मुनसरिफ बनाने वाले। जी हाँ, अगर इन 9 असबाब में से कोई एक सबब जो है किसी लफ्ज़ के अंदर पाया जाएगा तो वो लफ्ज़ जो है वो याद रखिएगा वो मुनसरिफ नहीं रहेगा, बल्कि वो लफ्ज़ जो है वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा। इसलिए इन 9 को असबाब मनए सर्फ कहते हैं।
اور میں آپ کو بتاؤں کہ نحو کی دنیا میں، علم نحو میں یہ سب سے جو ہے مشکل چیز ہے. یوں سمجھ لیں کہ ویسے تو نحو ساری ہی مشکل ہے، لیکن یہ جو چیز ہے، یہ جو 9 اسباب منع صرف جو کہلاتے ہیں، ان کو سمجھنا جو ہے وہ قدر مشکل ہے بنسبت باقی اشیاء کی. تو ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم عربی عبارت کو بغیر زیر و زبروں کے پڑھنا چاہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کتاب پڑھیں اس کے اوپر زیریں زبریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہوں. جی ہاں، اگر تو زیریں زبریں لگی ہوئی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ مشکلات میں پڑھنے کی. لیکن اگر زیریں زبریں جو ہیں کسی کتاب پر نہیں لگی ہوئی اور آپ اس کتاب کو زیر و زبروں کے بغیر جو ہے وہ پڑھنا چاہیں، تو سب سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل ترین چیز جو ہے وہ یہ اسباب منع صرف کا جو ہے وہ جاننا ہے اور ان کا مد نظر رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہ اسباب منع صرف جو کہ 9 ہیں، جی ہاں 9، اگر یہ 9 اسباب منع صرف آپ کو آتے ہوں گے تو پھر آپ جو ہے وہ ہر لفظ کو اس کی صحیح زیر زبر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکیں گے، ورنہ آپ جو ہے وہ غلطی کریں. جی اس لیے ان 9 اسباب منع صرف کا جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. تو آج میں نے جو ہے آپ کو ان کے جو ہے وہ نام بتا دیے ہیں، رہی ان کی تعریف، رہی ان کی مثالیں. انشاءاللہ تعالی میں وہ آپ کو اگلے لیکچر میں بتا دوں گا. تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ اسباب منع صرف جو 9 ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عدل، نمبر 2 تانیث، نمبر 3 تعریف، نمبر 4 اجمع. نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 تعریف، نمبر 5 اجمع، نمبر 6 ترکیب، نمبر 7 وزن فعل، نمبر 8 الفنون قاعدتان اور نمبر 9 جمع. جی یہ بہت اہم چیز ہے. یہ میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ جو بھی عربی زبان کو مکمل گہرائی کے ساتھ، ڈیپتھ کے ساتھ سیکھنا چاہیں، ان کے لیے یہ جو اسباب منع صرف جو ہیں، جو کہ تعداد میں 9 ہیں، ان کا جاننا، نیز ان کا استعمال، ان کی مثالیں، ان کی پہچان، یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے اندر آپ کو ان اسباب منع صرف کی جو ہے وہ پوری تفصیل جو ہے مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ سمجھائی جائے گی. وہ لیکچر مت مس کیجیے گا. آپ سے اس استدعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اگر کوئی نئے قارئین، نئے ناظرین میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو وہ کانلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. Thanks for watching Islamic Guidance.